Saya akan bagusin kameranya. Hai teman-teman, welcome to my YouTube channel. Hari ini kita akan masuk pembahasan tentang materi saya sih sebenarnya. Oh ya, perkenalkan dulu ya diri saya. Nama saya Wina Febi Aulia Putri. Saya berkuliah di Universitas Pamulang. Singkatannya adalah Unpam. Kan bingung ya, ngapain saya di sini? Kepaya. Di sini tuh saya disuruh teman-teman, kayak kalian tahu kan teman-teman, kayak saya tuh harus membuat video yang minimal tuh 10 menit gitu. 10 menit saya disuruh menjelaskan tentang, bukan saya sih sebenarnya, teman-teman saya juga disuruh mengulangi apa materi yang sudah dijelaskan oleh dosen saya. Apakah kalian ingin bertanya materi keberapa? Apa tidak? Tidak. Oh, ternyata tidak, teman-teman. Jangan takut untuk bertanya, walaupun saya sendirian di sini, tanyakan saja. Saya akan memperbaiki kamera saya terlebih dahulu. Oke, langsung saja kita masuk ke materi saya. Oke. Hello everyone. The first, I will introduce myself. My name is Wina Febi Aulia Putri. I'm from TPLP 011. And my classroom is 112. Today, I will explain the meeting 11 about finding word meaning using context clues. Context clues are hints found within a sentence, paragraph, or passage that a reader can use to understand the meaning of new or unfamiliar words. A reader must be aware that many words have several possible meanings. A reader should rely on context clues when an obvious clue to meaning is provided, or when only a general sense of the meaning is needed for the reader purpose. Now, we can understand that this material is about some words that are words but have one meaning. Kayak kalian itu tahu gak sih, kayak ini kayak gimana dibilangnya? Dia itu kayak kalian memasukkan beberapa kata gitu kan, tapi dia mempunyai beberapa kata, tapi dia jadi satu kalimat gitu. Kayak saya contohin ya. Apakah kalian mempunyai contoh, teman-teman? Tidak, teman-teman. Kita masuk kayak ke definisi gitu ya. Okay, the definitions or the description clue. Clues to definition that is commas, disease, and parentheses. Skeleton-like appearance. Kayak is the definitions of a musician's the dashes setting of a short stemmed clay pipe. Point out the definitions of to them. Ini tuh kita kayak mendefinisikan apa itu clue gitu. Apa ya bahasa Indonesianya clue? Lupa saya lupa. Pokoknya itu kayak didefinisikan itu kayak clue itu gimana, ini itu ini. Apakah kalian tahu apa itu yang
definition kita kayak clue gitu. Apa tidak dengar? Tidak, kalian tidak tahu. Oke, karena kalian tidak tahu, silakan apa yang saya omongkan, silakan di bahasa Indonesia kan. Oke, let's go to the discussion techniques progressing. Sebelum aku jelaskan, ini tuh kayak ada beberapa teknik gitu loh guys di dalam materi kita ini, kayak sinonim, antonim, sebab dan akibat, cause and effect, terus part of speech, and word forms, banyak deh gitu. Oke, saya akan menjelaskan apa itu synonyms. Yang pertama itu adalah synonyms and definitions, yang artinya persamaan kata dan definisi. Kita akan membuat contohnya ya teman-teman. The example is when Hima in Australian remarks towards his teachers, they sent him to be principal for being disrespectful. Itu tuh maksudnya kalau dia kayak bersikap yang gak mengenakan gitu terhadap gurunya, terus dia dibawa ke gitulah pokoknya teman-teman kan, kayak persamaan kata gitu, kayak I don't know what I explain, kayak ya seperti itu deh teman-teman. Oke, kita lanjut ke antonym and contrast. Yang kalian tahu kan, antonym itu kayak lawan kata gitu, dan kontras saya kurang tahu sih kontras itu apa. Kayaknya itu kayak berlawan gitu lah ya. Contohnya example, he loved her so much for being so kind to him. By contrast, he abhorred her mother. Itu tuh kayak gini, dia mencintainya tetapi sebaliknya gitu, kayak berbalikan, berarah gitu, kayak berlawanan. Dia mencintainya tapi dia membenci ibunya, sebaliknya dia membenci ibunya. Kayak gini deh, buat kayak keseharian seseorang gitu, kayak untuk memulai hubungan. Mereka memulai hubungan tetapi dengan yang berbeda agama, itu kan mereka itu tidak sejalan gitu, kayak berlawanan. Kayak si cowoknya agamanya ini, si ceweknya agamanya itu, begitupun sebaliknya, si cewek agama ini dan si cowoknya agama itu, jadi kayak berbalikan gitu. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu cause and effect, sebab dan akibat. Contohnya example, he was disrespectful towards other member, that's why he was some of and penalized. Itu kayak sebab dan akibat, kayak kalian melakukan sesuatu yang tidak gitu kan, yang tidak mengenakan, sudah pasti kalian itu mendapatkan akibat. Yang sebab dan akibat itu udah kayak satu gitu loh guys, kayak bersatu lah pokoknya gitu. For parts of speech means whether the word is a noun, a verb, an adjective, a predicate, or a complement. Example, Trojan is a computer virus. Itu kayak ada nounnya, ada verbnya, kayak ada subjeknya gitu, kayak ada kata kerjanya, banyak deh pokoknya gitu, kayak melengkapi gitu, kayak semuanya jadi satu. The 5 word forms. To morphological, to have properties or the word. It means it is important to have knowledge about the base or the root of the words. The morphemes and their relative stretches of vowels. Example, this meaning not. Contohnya itu dari this itu kayak disagree, less meaning without.
Contohnya itu example hopeless, homeless, kayak kayak tanpa gitu, kayak itu kan kayak di situ kan kayak tidak, itu atau tidak. Tapi kalau less ini kayaknya tanpa, kayak itu, kayak hopeless tanpa harapan, kayak homeless tanpa rumah gitu sih kalau nggak salah ya teman-teman. Kayaknya materi kali ini sudah sampai di sini aja ya. Semoga kalian astagfirullahaladzim, semoga kalian puas apa yang dengan saya sampaikan. Nanti kalian lihat YouTube saya ya, mantau kalian suka dengan penjelasan saya ya, walaupun amburadul, walaupun itu beracak-acakan. Semoga kalian suka. Wait. Ada yang lupa. Teman-teman, saya belum membuat penutupan. Saya buat penutupan dulu ya teman-teman. Okay, maybe this is my explanations of the material this time. Actually, I don't know much about explaining something, but this is a failure that I have to get right. At first, I was confused about what I should explain because I confidently did it, and yes, I can. Even though I'm not sure about the result, but I'm excited. Thank you all. I will close this material today. Goodbye. Pew pew.